Mayang adlaw kaninyo mga kaubanan. Gusto na akong ipaila-ila ninyo ang bago ninyong mahimong katrabaho. Hello, ako si Mariposa, ang bago ninyong welder. Murag na ikalahian niya. Binabayi ba siya? Ay oo, namatikdan usab nako, pero nawang siya og babaye. Ngano di na lang nato pangutanon para di ta sigigtag na. Aba mo'y gustong isulti niya? Sorry ma'am. Wa man gud mi kabelo ug unsaon namo siya pagtimbaya. Transgender woman ko. Maong okay ra nako ang tawagon og miss, ma'am, o bisan sa akong pangalan na lang. Ingon ako ninyo, babae lagi siya. Babae si Mariposa. Pero lalaki ka sa una? Oo. Dili ba binabayi ang tawag ana? Unsa ang kalahian sa transgender? Maayo na pangutana na ni mo Ronald. Ang ayang mahayagan kita labot sa mga ingon ni ining butang. Ang binabayi o gay, pwedeng lalaki o babaeng dunay emosyonal o physical nga atraksyon sa susamang pagkatawo. Mariposa, buot ba nimong ipaklaro unsay buot pasabot sa transgender? Kahibalo ko ana, Miss Marie. Ang transgender nahilakip sa transgender identity. Ginagamit ang term nga transgender kung ang pag-ila sa usa ka tawo sa iyang kaugalingon lahi sa kinatawhan nga ginhatag kaniya o sex assigned at birth. Gender? Sex? Unsa bay kalahian ni ana? Ang sex o sex assigned at birth gitakda subay sa iyang kinatawo gikan sa pagpanganak. Sa manako, ang akong sex kay lalaki ug si Miss Marie usab babayi. Samtang ang gender gitakda sa katilingban, mga buhat, tradisyon, skills ug uban pang kinaiya haom sa konsepto sa pagkababayi ug pagkalalaki. Sama na ako. Lalaki akong gender kay ingon nila ang construction worker para sa mga macho. Apan dili lang pang lalaki ang construction work. Gusto ba ninyo og dugang kasayuran? Pamilyar ba mo sa Soji? Kadungog na ko ana. Apan wa ko kasabot unsa di ay na. Ang Soji, acronym alang sa lain-laing konsepto may kalabutan sa gender, ang sexual orientation, gender identity ug gender expression. Usa-usa ko nato. Kaganiha, gingon ako ang kahulugan sa binabayi kon gay. Nahilakip kini sa konsepto sa sexual orientation. Ang sexual orientation nagatumbok sa kung unsa nagkagusto o naibog ang usa ka tawo subay sa iyang emotional, romantic o sexual nga kagustuhan. Kalakip na dinhi ang pagka-heterosexual kon straight ug ang pagka-homosexual, binabayi o tumboy. Katong gender identity, ma'am. Ang gender identity, ang internal o kaugalingong pag-ila nato sa atong kaugalingon. Sama sa gingon ni Mariposa kaganiha nga siya usa ka Transgender woman? Ana di ay na. na. Unya, lahi patong sa gender expression? kinuusab ang paagi sa pagpadayag sa atong gender. Ginapakita kini pinaagi sa pangalan, sinina, lihok, tingog, physical characteristics ug pronoun. Pwedeng mamahimong feminine, masculine o androgynous. Ako, mas gusto na ko mahimong binabayi. Mauna ang akong gender expression. Maong ingon-ini ko magsinina, mulihok ug moistorya. Gipanganak ko nga lalaki, kini ang akong sex. Apan giila nako ang akong kaugalingon isip babayi. Kini usab ang akong gender. Nakagusto ko sa lalaki, hinungdang babayi ang akong sexual orientation. Mas nasabtan na ba ninyo? Medyo, pero aduna pa mi mga pangutana. Okay lang nga di pa ninyo masabtan pag-ayo sa karon. Ang may nungdanon nga, tratuhon ninyo si Mariposa, isip ka ubang trabahante nga adunay patas nga pagsabot o pagrespeto sa usag-usa. Pinaagi niini, malikayan nato ang diskriminasyon. Kinahanglan mas himuon pa natong gender-neutral workplace kinaing construction site nato. Sakto! Dapat ginarespeto nato ang tanan nga walay diskriminasyon o pagpangabuso unsa man ang gender. Mao ko na ang ginaduso sa Soji Bill. Og di nato una-unaong dili kay ni Mariposa ang mga ginahimo nato mao na ganing naa siya dinhi tungod isa siya ka skilled welder, di ba? Sakto. Dapat walay gender stereotyping tungod mamahimong hinungdan ka na sa diskriminasyon. Unsa bang lain-laing klases ang diskriminasyon? For example, dili patas ang pagtrato o paghatag og sweldo sa usa ka tawo tungod sa iyong gender. Naagianan ako na kaniadto. Usahay dili patas ang nakuha nako nga oportunidad. Aduna ko'y na-experience nga wala ko na hire tungod transgender ko, bisan pa qualified ko sa trabaho.
Dili lang na basta diskriminasyon, usap pud nakaklase sa gender-based violence. Ha? Violence na ba ang tawag ana? Bisan way pisikal nga pagpanakit? Oo, ang gender-based violence dili lamang magtumbok sa physical apan sa psychological nga kapintasan. Ana di ay? So, kinahanglan di ay mag-amping ta sa atong mga lihok ug mga pulong ngadto sa ubang tawo. Sa ubang balita, usa ka lalaking trabahante sa construction ang nawad-an sa iyang trabaho tungod sa gender-based violence. Sumala sa kasaligang tinubdan, gireklamo ang lalaki sa iyang babae nga kauban sa trabaho tungod sa kanunay nga pagduol niini og yaga-yaga nga paghikap sa buhok sa babae. Dili kuno komportable ang babae sa gihimo sa iyang kauban. Tungod sa kahadlok, kanunay nga wala sa trabaho ang babae. Naghimo og investigasyon ang ilang kumpanya og napamatud-an nga supak sa mga katungod sa tawo sa babae nga kauban ang gihimo sa lalaki nga trabahante sa pagbaton ug luwas og komportable nga lugar sa trabaho. Nakita usab nga supak kini sa pulisiya sa kumpanya bahin sa pagpanghasi nga maoy hinungdan sa iyang pagkatangtang sa trabaho. Sama sa ana sa balita karon, makita nato nga sagad mahitabo kini. Aduna pud bay mga balaod nga nagprotekta kanato batok sa gender-based violence? Oo, Ronald. Hanibawa katong sa kaagi Mariposa, mamahimong masilutan ang kumpanya nga nag-discriminate kaniya base sa criminal case for unjust vexation, sexual harassment, and Safe Spaces Act. Salamat Miss Marie. Karon mas nasabtan na namo og daghan mi og natun-an. Maayo kinakatabang ko ninyo mahayagan ang inyong una-una labot sa gender issues. Mariposa, doon na kabay gustong idungag. Gawa sa Soji Bill, daghan pang balaod nga nagaduso sa gender equality. Pero ang ngayon unta nga masatagan pa og ngipon ang maong mga balaod. Ug ang Soji Bill, kung hingpit na ning balaod, dugang proteksyon kini kanatong tanan against discrimination, stereotyping ug gender-based violence. Pero mga kauban, kinahanglan naton sugdan sa atong social circle ang pagrespeto. Unsa man ang gender. Dinhi sa construction site, ato kini ipabiling luwas og gender neutral sama sa giingon sa atong signage. Maayong realization kana Juan. Salamat Miss Marie. Karon mas nasabtan na namo og daghan mi og natun-an. Kamaayo gud nimo Mariposa. Maayo na lang ka uban ka namo dinhi. Mas napadali ang atong trabaho. Syempre, bisan transgender ko, daghan ko kayang himuon. Malipayon ko kay nahatagan og pagtagad ang akong abilidad. Mas nahimong produktibo ko. Tungod kay hibalo ko nga gidawat ako. Ug luwas kining trabahoan alang sa mga sama nako. Alang sa atong tanan.